परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीमुख निःसृत बाणी ग्रंथ शाश्वतीर ओडिया अनुवाद धर्म अध्याय सर्वत भाव इष्ट बा ईप्सित प्राणता सबु चाहिदारे तांको सार्थक कर तोलिबा साधित कर्मफल तांको अभिनंदित करिबा तांकर परिपूर्ण परिरक्षण परिपोषण रे द्रुप्त और तृप्त होई उठिबा तुमर जहा किछि सबु से एई परि भावरे तांकरी पथरे चरित्र चलन रे रहिबा सबु प्रकार सबु दिग देई एहा ही होछि किंतु परम धर्म गोटिए कथारे प्राप्य मध्य सी प्राप्ति मध्य सी सकल संश्लेषर सकल विश्लेषर परम परिणति जेतेबेले एहा ही होई उठे तुमर ब्राह्मी प्रज्ञार मूर्त प्रतीक हुअंती सेई वासुदेव। वाणी संख्या 239। ठाकुर कहते सर्वत भाव इष्ट बा ईप्सित प्राणता इष्ट होचंती ठाकुर आउ तांको प्रति जो ईप्सित बा प्राणता बा ईश्वरीय टाण जोटा सबु चाहिदा तांको सार्थक कर तोलिबा सबु चाहिदा मो जीवन रो जहां भी चाहिदा अछि सबु चाहिदा भीतर जेंति भगवान अछंती पाठ पढुची भी ठाकुरंको पई बंची जी भी ठाकुरंको पई चाकरी करी भी ठाकुरंको पई मोर बापा मां को सेवा करूची सेटा भी ठाकुरंको पई मोर प्रतिटी कर्म आ प्रतिटी चलन जेंति तांको ठरे न्यस्त होई उठे साधित कर्मफल तांको अभिनंदित करिबा जो साधित माने तांको स्वाधीन बा तांकरी साधना जीवनटा कोन करिबा न्यस्त करि दबा आ एई साधना करिबा द्वारा जो कर्मफल से कर्मफल रे तांको अभिनंदित करि परिबा मो साधना कले ठाकुरंको कथा मानिले मो चाली चलन आचार व्यवहार रे कोन होबो जगतर प्रतिटी लोकंकर मंगल होबो प्रतिटी लोक छुट्टी आसीबे मो पाखु किछि नहले दुख रे शांति पाइबे आ एटा हवा द्वारा से अभिनंदित हेबे तांकर परिपूर्ण परिरक्षण परिपोषण रे तृप्त और तृप्त होई उठिबा तांको परिपूर्ण करिया पई केमति तांको परिपूर्ण करिवो आम भल पाइबा देई आम भक्ति देई आमर सेई टिकक तांको प्रति श्रद्धा देई आउ तांको परिरक्षण करिबा परिवेश रे मो ठाकुर को मो केते भल पाए आउ तांको पई मो कोन करूची परिपोषण तांको परिपोषण मध्ये मोर दबा दायित्व तांको ए जगत रे प्रतिष्ठित होई के अछंती तथापि तांको कथा कहिबार तांको पई किछि करिबार एई प्रवणता एइतरे हम द्रुप्त होई उठिबा तृप्त होई उठिबा एटा करिबार दुस्साहस भी हमको जुटेयाको पड़िबो आ एयाको करिकिरे मध्ये हम माने शांति तृप्ति मध्ये पाई परिबा तुमर जहा किछि सबु सिए तुमर जहा किछि अछि सुख दुख कष्ट जंत्रणा आनंद भल पाइबा सबु किछि जेंति सिए हेई उठंती एई परि भाबरे तांको पथरे कोन करिया पड़िबो चरित्र चलन रे रहियाको पड़िबो चरित्र और चलन रे रहियाको पड़िबो खाली ठाकुर धरछि कहले होबनी सेई भलिया तांको भल पाइबाको पड़िबो तांको कर्म निज वास्तव कर्म रे तांको फुटी तोलियाको पड़िबो से कोन कहउचंती काई कहउचंती ताको निज कर्म भीतर दे फुटी तोलियाको पड़िबो सबु प्रकार रे सब दिग देई एहा ही होछि परम धर्म गोटिए कथारे प्राप्य मध्य सिए मोर सबु किछि प्राप्य होउचंती सिए प्राप्ति मध्य सिए जहा प्राप्य माने जहा पाइबार अछि सेटा मध्य सिए आ जोटा प्राप्ति जोटा पाई सारछि से सेटा मध्य सिए सकल संश्लेषरे सकल विश्लेषण परम परिणति संश्लेष विश्लेष सबु खोजिबा सबु विश्लेषण करिबा सबु भीतर सिए आ से होछि परम परिणति जेतेबेले एइटा मनुष्य भीतर हेई उठे सबु भीतर नारायण को देखंती सबु भीतर से परम पिता को देखंती सबु भीतर तांकरी दर्शन तांकरी विज्ञान तांको साहित्य तांको ज्ञान तांको संगीत तांको वाक्य जेतेबेले भीतर आंदोलित करे
ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତୁମର ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେତେବେଳେ କଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି? ସେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 239। କେଡେ ବଡ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଆମର ଏଇ ତୁଚ୍ଛ କର୍ମ ଆଉ এই দৈনন্দিন জীবনের যে ভুল ভ্রান্তি ভিতরে রহি আমি জ্ঞানକୁ উপেক্ষা কରୁ। ଆମେ শয়তানକୁ রাস্তা দেখাও ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିକି শয়তান ଯେମିତି ଆମକୁ ନଚେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉନା ଯେ ଭଗବାନ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆମେ ରାସ୍ତା শয়তানକୁ দেখাও କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନେ। ଆମେ କପଟି କଥା କହି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର କଥା କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରୁନା। ଆମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇପାରୁନା। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଥାଟି କହିପାରୁ। ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିନି କାହିଁକି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁନି କାହିଁକି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଆମ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ସେତିକିକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆଉ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛେ। ଏମିତି ରାବଣର ହେଇଥିଲା, ଏମିତି କଂସର ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛି। କେବେ ଆମ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? আমি কেবে সাহসী হবা? ঠাকুর কহিলে বা যে পর্যন্ত তুমি অকপট নহব সে পর্যন্ত তোমার ধর্ম রাজ্যের পশিবার অধিকার জন্মিনি। যেতেবেলে তুমি অকপট হব, সত্যানুসরণ ফার্স্ট লিখিছন্তি, সেতেবেলে যাই জনাଯିବ তোমার ধর্ম রাজ্যের পশিবার অধিকার জন্মিছে। আর ভগবান কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ধর্ম। শ্রীমদ ভাগবত গীতারে কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ধর্ম। আর যে পর্যন্ত তুমি ধর্ম সহিত যুক্ত নহিছে তাহলে তুমি অসুর। অসুর তোমার ভিতরে আন্দোলিত করছে, তোর ভিতরে আন্দোলন করছে অসুর। সে লীলাভূমি বনেই দিয়েছে তোমার এই শরীরটাকে। তবে ঈশ্বরଙ୍କୁ নিজ শরীর লীলাভূমির মালিক বনেইন, শৈতানକୁ বনেই ଦେଇଛ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଭିତରେ এই ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ এই ଶୈତାନୀ କାମ ଗୁଡାକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦବୁ, କାହାର ସର୍ବନାଶ ଚାହିଁବୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁ, କରି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଖରାପ କରିବୁ, କରି ଶନିକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଯସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ତସ୍ୟ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହ ସର୍ବେ। ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର ବି ସେ ଗୁରୁ। এই বৃহস্পতি অসନ୍ତୁଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁ। ଅସତ୍ କଥା କହିବାକୁ ହଜାର ଲୋକ ପାଆନ୍ତି, ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଜଗତରେ। ସତ୍ କଥା କହିବାକୁ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି। ମାହାଳିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କଥା ମିଳିଯାଏ, ମଣିଷ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଭାବେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ, ମୋ ଇଗୋଟାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବସିନି। ମୁଁ ଆସିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଚୋରର ଚୋର ରହିଗଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଚୋର ଯଦି ଅହଙ୍କାର କରି କହିବ ମୁଁ ଚୋର, ତମେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନି, ତାହେଲେ ସେ ଚୋର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଦମ୍ଭୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଭୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର এই ଚରିତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିବେ, କୋଉଠି ଆନତ ହେବେନି, କାହା ଚରଣରେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେନି, କାହାକୁ ମାନିବେନି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଏଠି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛେ, ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛେ, ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି କହିବ a + b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର a² + 2b + b²
সেটি পিলাটা যদি তার সাথে যুক্তি করিব কাইকি হেলা তুমি কোউঠু আইলো কোন পাই হব তুমি মতে জমা এ ফর্মুলা কুহনি তাহলে সেটি কোন হব কইলো ম্যাথ তো সলভ হবনি সে শিখি বি পারিবনি অহংকারটাকু দড়ি চকটি নষ্ট করদিও তাহলে মু জানিবি তুমি শক্তিশালী তবে দুর্বল বলি তোমার গোটে অহংকার হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স র গোটে পার্ট কাম ক্রোধ মোহ মদ লোভ মাৎসর্য তা ভিতরে এই অহংকারটা এই যে ইগোটা সেলফ আইডেন্টিটিটা এইটা গোটিয়ে তম কমপ্লেক্স যাহা উপরে তমে আজি পর্যন্ত কন্ট্রোল আনি পারুন और ताकू कंट्रोल करने को गले श्रेष्ठ को मानो असम्मान करनी ठाकुर को जानिबा को चेष्टा करो ना कि ठाकुर को विरोध करो बापा को कथा मानी चलिया को पिला चेष्टा करिया कथा बापा को जे न माने से कुलांगर संतान जीवन में तीनटा प्राप्य पितामाता गुरु गोटे गुरु आ गोटे शिक्षा गुरु आ गोटे दीक्षा गुरु ए तीनोटी प्राप्य को जे असम्मान करे ए तीनोटी प्राप्य को जे न माने सेटा को कोन कह जाय पारे म्लेच्छाचारी कह जाय मळ इच्छा म्लेच्छ जो माने पतित पापी बोली कह जाय जीवन में सब उपेक्षा करिछि आ गोटे टाइम आछि सेते बेले ताको केही सहारा नाहंती कहीं की ना सब आशीर्वाद रु से वंचित हो जाइछि टिके फैमिली रो सपोर्ट पाइथिला बोली से जगत रे काहा को मानिनी जेते से फैमिली टा ताको सपोर्ट न करिवो से जगत रे कांदी बुलिवो सेहिति में चेष्टा करो जे एकमात्र परम पिता ही हमर काम्य जे हमको सद्ज्ञान दउची से सद्ज्ञान रो उपेक्षा न करी ताको ग्रहण करिबा दरकार जे इंटेलिजेंट से तार इंटेलिजेंस देखाइबो ठाकुर कहले पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड चोपा गुडा को फोपाड़ी देई शस्य गुडा को ग्रहण करो और जी प्रकृत है न से चोपा को नहीं आसो आ शस्य गुड़ा फोपाड़ी देके आस